Ayiwa nin tɛ baasi ye an bɛ foli ni tani an b'a bila ka di Voix des Jeunes lamɛnjɛkulu cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a jira aw la k'a fɔ min ye kunnafoni ye nin ye ale di waati selen sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 ntɛnɛ gosira fasini di sɛbɛnw olu ye lakalita minnu bɛ yen n'u y'o kɛ an bɛ olu lase aw ma n'o bɔra yen sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 n'o ntɛnɛ gosira kibaruya minnu sɔrɔla dugu kɔnɔ olu bɛ da aw tulo kan nka yan'o cɛ an bɛ foli ni tani bila ka taa Bamakɔ Turew Daraviw Taaba jamu ye Ɲarɛ Segiba jamu ye Ɲarɛ Bama Ɲarɛ ni nana n'a jarila i jamu ye Ɲarɛ n'a kuyara yɛrɛ i jamu ye Ɲarɛ Bamakɔ Ɲarɛ lakaw an ka sɔgɔmada fɛ foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ni waati na kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ Voix des Jeunes 92.7 ne tɔgɔ ye Adama ne jamu ye Jara dɔw ko ne ma vie bilen dɔw yɛrɛ ko ma jinɛ bilen dɔw ko sabu kelen pe dugu lamaga nɛgɛ karafe juru u ko ma ko Mamutu a jamu ye Sumaworo ye an ka foli ni tanu bɛ ka taa yɛrɛ ye nin waati na dantɛ foli min na kunnafoni bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da bi ye octobre kalo tile 4 ye san 2018 kunnafoni nin y'a daminɛtɔla ye a man jugu ko a dabɔra o man jugu nka a dabɔra ko kɔrɔ tuguni o de ye kara ni nɛri ko kara bɛ ɲɛ min na k'o tɛ koko ɲuman kɛ kunnafoni o bɛ maa fa ka sɔrɔ fɛn ma bila i da i mana mɛn arajo a fɔ a lamɛnbaw n'i y'a mɛn kɔnɔba a fɔ k'a jolo o tuma nin y'an sigilen nɛgɛ karafe bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an ka segin ka na kunnafoni di sɛbɛnw u ye min lakale ani min ye Mali ka jamanakuntigi ka nani kunu an y'a fɔ a kibaruya tɔ bɛ lase bi n'o bɔra yen min y'an ka jɛgɛ feerelaw olu ka place min filɛ nin ye Falajɛ ayiwa i k'a dɔn an yɛrɛ sera yen ka guwan kari a sun kɔrɔ mɛ da ye n y'a mɛn a tigi la u ye fɛn minnu fɔ u bɛna lase lemanaw ma laadiriya kɔnɔ bi sɔgɔmada na ninnu ye kunnafoni o tuma nɛgɛ karafe i bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. A ye n bolo bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i bɛ i niw de bolo n tɛ kulusi laban bɛ sɔn ka kɛ ko dɔ ye fasini di sɛbɛn min bɛ n bolo nin waati na n ko a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura musow ka hakɛ ko k'o bila min ye jamana foroba cakɛyɔrɔw ni jamana hakilinabaw bɛ taa yɔrɔ min na musow ɲɛyɔrɔta dun ye jumɛn y'a la n'o ye kota ye nka 44 170 147 jɛla kalata nata in na musow jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka 44 sɔrɔ parti politiques n'i y'a jate minɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i sɔn Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye Alliance pour la démocratie au Mali Parti africain pour la solidarité et la justice ADIMA PSJ Union pour la République et la démocratie IRD min ye Convention sociale démocratique CDS mɔgɔtigi jamatigi bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sɔn bi yalasa sariya bɛ se ka labato n'o ye la loi sur le quota musow ɲɛyɔrɔta 100 sarada la 30% fasini k'o de la sa députéw kɔni caman bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ye n'a fɔ olu taatɔ don kaba nka parti politiques fana bɛ k'u ka min ye lisiw k'olu labɛnw bɛ ka sabati fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'i sɔn i ma se fila kan fasini k'u nka dɔw fana bɛ yen olu bɛ k'u ka valiziw ta parti politique min n'u b'o la ka b'o la ni ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka d'a kan olu jɔyɔrɔ man ngolo fa sen min ye awa kolokani ye n'i y'a jate minɛ ko i bɛna ye k'a fɔ député Ousmane Awa Kuyate RPM e ko ale ma a ka doniw fara ɲɔgɔn kan wa min ye Zumana Ji Ndumiya ye o ye député ye min n'a bɛ ayiwa i k'a dɔn
CDS mɔgɔtigi jamatigi ka parti la o fana y'a ka minɛnw kɛ ɲɔgɔn kan fasini ko n'i y'a jateminɛ min ye cercle ye Keɲaba député RPM Bouakari Sissoco n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ jateminɛ dɔw kɛra olu ka yɔrɔ la ye député 66 o ye RPM ka député ye Assemblée nationale kɔnɔ nka maa caman bɛ yen nɔ olu bɛ sɔn ka taa zen na ka bɔ parti la dɛ fasini ko n'i y'a jateminɛ o bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɔrɔ mun fɛ o ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye bari sabu kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ don min ye kalata nata ɲɛ n'o ye législatif ye la prochaine législative 6e fasini ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ kabi san 1992 n'i y'o ta k'o lajɛ ka jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ muso olu kɔni jɔyɔrɔ o ma bonya kosɛbɛ nka fɛɛrɛ min digɛmɛ k'o ta 30% o bɛ labato cogoya min na muso 44 o ka kɛ député walasa min ye Buguni ye n'an dara ye Zumana Jin Dubiya ale ye député min bɛ yen n'a bɛ nin kan bɔ députéya nɔfɛ ko kura tuguni min ye parti convention sociale démocratique CDS mɔgɔtigi ani Mamadou Sangare n'an ko a ma ko Blaise o ma bɛn fɔ la o ye i k'a dɔn parti yɛrɛ a kuntigiba ye n'o bɔra yen min ye Zumana Ji ye commission de loi o ɲɛmaa don Assemblée nationale kɔnɔ a banata n'i y'a jateminɛ ale fana y'a ka valise cɛ avec sɛnsɛn ka yɔrɔ min sɛgɛrɛ o de ye Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye kɔnɔniw kɛlen don labɛnw bɛ se sabati cogoya di min ye RPM ni CDS législative la olu bɛna fara ɲɔgɔn kan Bugunikaw fɛ yen wa nka baaraw bɛɛ senna bi min ye RPM CDS mɔgɔtigi ye Buguni Bakari Togola ale ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa ye siga tɛ a la fɛnɛ gɛmɛ k'i kanbɔ députéya nɔfɛ Bugunikaw olu fɛ yen min ye Assemblée nationale ye o kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa APECAM min ye jateminɛw ye ani wulikajɔ olu bɛɛ senna an bɛ don min na komi bi ale kɔni yelen bɛ komi Buguni maa kɔni de min bɛna buguri kɛ Bakari tɔ la fasini ko nka n'i y'o ko jateminɛ a ko min ye RPM ye wa olu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ sugandili kɛnɛ kɔnɔna na Zumana Ji ani Blaise ni maa fila bɛɛ lajɛlen u bɛna taa lisi kelen kan wa bari sabu min ye député 4 ye Buguni mara kɔnɔna na o ɲininen don cɛ fila ani muso fila fasini ko n'a ma ɲɛ cogo dɔ la a bɛna kɛ cogo dɔ ye bari sabu n'a ma kɛ ŋunu ye a na kɛ kaara ye fasini ko de la sa a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye parti au pouvoir yɛrɛ ye n'o ye RPM ye Bakari Togola ale bɛ o ka lisi kan Zumana Ji n'a ta fara o kan o n'a muso kelen ni ka o fana fara o kan Blaise Sangare ale n'a kɛ cɛbɔ ye muso kelen na fara o fana kan fɛrɛ bolo min digalen don n'a ma ɲɛ cogo dɔ la a bɛna kɛ cogo dɔ la o jumɛn ni jɛma kɛ n'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka taa lisi kelen ka dun Zumana Ji bɛna fɛrɛ de tigɛ sa cɛya fɛrɛ la min bɛ se ka to cogoya min na i k'a dɔn Blaise jamatigi mɔgɔtigi a bɛ se k'o pousser ka bɔ lisi la cogoya min na o bɛ se ka kɛ plan B nka fasini ko a ma tigɛ da o da la giringajɔ kɔni fanga o ka bon an bɛ don min na komi bi Bugunikaw olu fɛ yen fasini ko musow labɛn bɛ bari sabu kota min fɔra ko k'o di musow ma sariya a bɛɛ ka labato parti politiques fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ hali ni y'a sɔrɔ gɛlɛya don dɔw ma 100 sara la n'o ye 30% ye fasini ko min ye jamana hakilinabaw ni jamana sariyabaw bɛ ta yɔrɔ min na musow fana ka caya ye o ye laɲini ye a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a ko o kuma sariya min filɛ nin ye ni a ka kan ka lawaleya siga tɛ a la n'o ye musow ye olu ka kan ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo di gouvernement yɛlɛmaw kɔni olu kɛra a jateminɛ kɛra min ye gouvernement yɛrɛ ye jamanakuntigi n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale nana fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'o ye musolakaw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa cogoya min na k'olu kɛ maa ye i k'a dɔn sariya nana ta o la o de kama n'i y'a jateminɛ muso kun ye 11 ye gouvernement tɛmɛnen na 32 o ye gouvernement kana se 34 ma muso ye 11 ye fasini ko o kun ye mun ye
hakilina baw bi ta jamana kono yoro mina muso joro ka se ka bunya ko sebe o min ye maire shekin maire ba shekin o ye muso yi o ni a bela jele fara ɲɔgɔn kan maire bi wolonfila ani saba cɛla maire ba shekin o ye muso yi o min ye conseil ye commune ba tan bonyango ani 7 ni 74 ani 4 o muso ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ la conseil commune o kɛra muso 900 ani 20 ani 7 bonyango ye o fasene ko de la sa ni ye ko inda ka lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ o dabakun ye mun ye muso olu jɔyɔrɔ ka se ka bonya cogoya min na o fasene ko de la sa a ko an bɛ don min na komi bi wulikajɔ olu bɛ ka kɛ parti politique olu kɔnɔna na o min b'a to muso jɔyɔrɔ bɛ se ka ngolo fa cogoya min na kunnafoni di sɛbɛn min n'ale nin sɛbɛn an ko a ma ko nouvelle horizon o journaliste beretigi n'o ye Daba Bala ye ale de ye nin fasini a y'a sɛbɛn an ka foli bɛɛ ka taa journaliste beretigi ye nin waati na n'o ye Daba Bala ye Daba Bala i ni sɔgɔma a ye bere bila nouvelle horizon a ka bi sɔgɔmada na bɔli ni Koma taburu fiala kono toduna barisabu dobo da dobe iyere da bela jele ka eta fletigi fie fasini di sebe nangwa mako ya famungi nyininga 22 septembre ako minye awa ikado force vive ye moti Sumali Buboy Maiga no e jamana premier ministre ye anolu ye nyanye o fasili sabaku minye demisen dambonyango ye Sumali Buboy Maiga e laidu doluma ka fo unake chefini tabaw ye ku be ke sorodasi ye o laidu dundara yoro jume o tara moti ka fe mi chef d'état-major de la milice Dogon Mamunun be nu keme ka bloki bo ka da faso lakana ni kama be no ye dongono ye o nyefoli do be ani lanyini do kera ufe o fasene ko de laza minyi Sumali Buboy Maiga ye jamana premier ministre tunye sembo kono koroke o ninga ta manywanya ke nuve o kolta hukumu kono nga ya to zirala ninga kanziri bo nerala hakilina falewolo bolla uninyo anje hakilina falewole min be no bolila uni nyanje jamana bela jere ka kan nyeshu ma nga jugu munun be no du keme kan gwara da jamana nan wati na bela jere ka kan je ki nyeshi ulu de ma ko kele ula min nyanga gulo masile tabawi no ye famai Sumali Buboy Maiga akuni ya jatemena kwibe na ye ka fosa wuli ka jow ferau dabalu ulu tigaleme mi mi se ka to chugo ya mina o min yini mamunu be nu ye marfata ka jamana kuma bo ulu be se ka joro soro chugoya mina ma keme bunyango demsenu na abe bla mine mi ngono o de min yi DDR be bla o kadiri konana o ninga talike mamunu be nu tumurutira na nu sigina kokora tuguni ani munu be ka faso kuma bo abe bla o mina kono ka tali fasene ko niya jatemene min ye lakana kuyi o ye nyadimi ye kono dimite ambe domi ikome be min ye wal kuyi kana se kene yakuma ani tajiko ulu na nywanaw udawduna nimbela jilela ninga wala leke nina o fasene ko de la sa nyanyo ko ngara jera o kera o min ye awa ikado chef d'état-major de la milice Dogon ayi wole bla o minya awa ikado dongono bela jilema o utemene ngo ka wole bla kata minya toloba wi wuli ka jo koni ulu ka ke halibi o minya beni klinyai o bi se ka sigi jamana koronvala la tugo mi korombolo kono o jero koni ngara o minya awa ikado uye jere woro hakilina falvolo mvene ulu kera barasabu jamana e bela jileta ma glindata o ka laje hali sharia fenenga bula buli chugula no ikiriblo fenenga ka barake mauni nyanja ke chugula o dawdu nan mbela jilela ninga wala de kan mbela jilela
o fasini ya jira o la ka fasa akwambe domina ikome be ngoma ba ko baninde o dona nataw o bena aywa kibraya to bela jile wala anye ninga nyafolike ni jamana premier ministre benaminga akani ndama nzeve moti jamana kono o yema keme bonyango o dongono munu be ni ukeme ninga marfata o ka faso kuma bo o kuma ma keme kata o demsenu na ma keme kata o demsenu na ningo fara mali soroda suka abe bla DDR hukumu kono na El Haji Shana Takiyu ale fasini sebe ko zo sigilemeni wuli madakan ay zo be zo sigilemeni yi o fatini di sabe nu kwama ko le soir de Bamako ko nyanda uyi karai o ko togo ere uyi karai ni ye chewda togo ni soroni garjige la karabi ko o ko ni ye chewo cheda baranyuma na ko chigila mate kife o kumato teruma kumato fano bama kumate o musoma kunafuni kene kunafuni debe mafa kasoro fema bla ida minye poste de gendarmerie tonga ko bingani wale keba o marfatigi do tara ninga tabe uluka poste de gendarmerie tonga kiboro ngoni nzorola tarata do minye 18h30 wati ma marfatigi do be ulu tara poste de awa de la gendarmerie tara biyo ka tonga mamunu nye ni wale ya chajugi ngoni nge ako gendarmu fene mato sigi konona na barasabu minye uka marfau yi uverone bela jilela uye marfau ukunga gwa uninyo anja kwa sabe o mamunu ngundara ni wale ya chajugu kama utara ningu ka muto tu ko o deme tara do sorada su famau ulu nana ningana deme do gendarmu fene mani yoroko fale nai o kara sababu nyumai mamunu ngunda me aywa ulu ka duru do fiena uka muto yolu mine minye awa ikado muto mine ne kofe watene ko ni manu ngoni wa abe ko mi uye suraka voitire uyota ota bela jelinyi kibraya ajuru la ka fosa uka marama fe mine abese marama fe aywa mogam bonyanguma yolu mine ne marfa kesew anuka telefonu utara ko lu bela jele to ni yoro ko fale nay onga uyere masoro masaka dangari mana ble o ma tame ka boy halebe kuna funu ulu nun nasrawla sore de Bamako molo blange son ote manyuma nyaye ni tama ma ba bolo fini fana bandote ni Dr. Marmar kuyi ale ni sirigi va kunate kolonja bakaw fi ko joni ngelen de bina awa kedibiti joni ngelen mina sanva sarache o campagne madamene folo no yere ma yere nga nyebla baraw besina novembre kalo kile mugani duru na tayna fotene ko niya jajemene minye candidature yere prepare la tika olu kera kaba yoro ko fole na bela jele ko ni be giri la folo yana ko to kashido o minye election e kolonja bakaw fi député kalata aba tan fla ni watina honorable Umar Marko candidat du no ye parti yere ka candidat nangwa mako sadi yauri o fasene ko abe sandane ko bo Dr. Umar Marko abe Assemblée nationale kono mandan saba ayo soro o fasene ko niya jajemene serigi va kunate ale ye uwarta mu directeur ambe domene ko me bi o yala anaseka Dr. Umar Marko anaseka aywa ikado atodawa miningali tomi o goshime fasene ko miningali mi bebi o te dore ne o be da bela jilingono jajemene ke baw ya ye politique ko buna kun yere ka fasene ko Umar Marko ma do mi nga giri o nga fasene ya jira ka fo mi ye kono jabay Dr. Umar Marko awa ikado aye shin chamange abike kolonje bakaw ka dipti on ni tunye jetemena kesa minye Assemblée nationale kono bagadaji abeta kolonje bakaw lu kunangu kuma foy
ngani ya ta ka laje abe san jaman bo Assemblée nationale abe o konona na o nga fasini ko ambe do mena ko me be asandani duru abo bo Dr Mar ko sadi yawuri abe Assemblée nationale kono che bela jere fenen dise ka Dr Umar ko ka fo ki ba to da duguma awa o manno Umar ko fasini ko député do ngani ko ta ku laje akuyi bina ye ka fo aywa ika do o kuma na sangani wati bela jele la député ngoni abaso ma una utani maje o minya awa ika do manda wara bina damo wa kulanya baka ofe wa ni bela jele nyini ngadi o minya siriki va kuna tayi ale min vlani wara tamu directeur do ambe do mena ko bi l'office de radio télévision du Mali ORTM nye chabelebele fatene ko abanata Assemblée nationale kono awa ay keramu nene kaba keramu jarada o min awa conseil spécial ku le président de la institution ni roku volen awa ika do o nyama ka blasrali ba kundu o fatene ko nga era ba fesa awa ninga ke député élection législative la novembre ko le mugani duru na taina fatene ko ni ya jatemine décembre kalo clé temps ani woro 2018 o minya awa ikado wulika jawyi fasene ko awa mouvement chama be olu do yo ke ani jere jekulu chama ku ka kanuni feya ko jira siriki mva ko na tella ni yoro ku fale na colonia ba war cham directeur général o ko muna ki kambo député ya no fait rassemblement pour le Mali togolano RPMI parti au pouvoir wasene ko législatif akoni ya ta ka laje akoy bina ye ka fo député kalata koni ni sigi nyon ya ko de yi o isigi nyon yere ulu de bi isugandi o fasene ko de la ko ambe domine ko me be ako awa ika do sirigi va kunate afene anofema o ka tia onga minyi wuli ka joy ulu be sina ambe domine ko me be population ko be ulu de bolo no e dugu tigi ta koni ye dugu onga dugu deun ulu tay bolon jaay o de kama minyi honorable Umar ko yi abe tere minga fene abe tere ndo ko sebe adon yoro yi ni onga niya jatemene l'honorable Umar ko niya sura abe yoro ko fale ngoni ndo aywa ika do abina kulunge ko sebe o barasa bu minyi yoro ko fale fene ni president de sadi abe sandan duru body de ya uba bulu niya taka laje chugu akwibina ye ka fon nyinen kalatain atina no ya ko sebe barasa bu minyi Dr Umar ko yi ani chia mingeme ku kwadisi da nywana no shiriki va kunati a kele bina gele ya kosabe abina ke kele gele aywa kele bi gele ya fuka ta foko aywa atoti fatana ko shiriki va kunate o minya awa ikado abina ferani da bale min dige ani fera bulu munu mina sura bulu o bina ke aywa ani mamunu nga suru nywana kosabe no shigida lamawi o bina songa kele gele ya Dr Umar ku fune bulu sebangura le soir de Bamako akabe sokomadana boli oyeni koni sanji kuran nana ko bingura o be fali ni sanji kuran nana bingura be fali lende pana ale ka be sogomadana boli oyeni yi lende pana ya jira aka be sogomadana boli la ka fo ako minyi awa ikado bwa akare tireta ye abanata kaba fora sigida nani konona na ko bwa akare tireta ko chebodo mado be munu wulila no etama keba uye ninga tama tireta sigida duru na no ye komini sangi yo konona na koni tireta tara doron ko yu chile tama keba nunga kuma yu ye tireta sin de défaite
o fasene ko min ye RPM yɛrɛ ye ni y'a ta k'a lajɛ commune 5 na kɔnɔna na Bamakɔ wulikajɔ kɔni kɛra taama kɛbaa dɔw fɛ k'u ka ŋaniya k'u jira k'a fɔ Boubacar Tereta min ye RPM ɲɛmaa ye ale talen min filɛ nin ni k'o bila lisi kan k'o ma diya u ye o bɛn dɛ u ma fasene ko ni denmisɛnninw y'a kɛ maakɔrɔ wulila ni k'u jɔ k'u ma jɛni a ye k'u ma jɛ n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini Tereta fasene ko ni ye ko ta k'u lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ taama kɛbaa ninnu na musokɔrɔba dɔ kun b'a la o si bɛ taa san 60 ni dɔɔnin na sa Boubacar Tereta ko kabini RPM n'a sigira sen kan ko Boubacar Tereta ayiwa ale ye RPM a maa ɲɛmaa ye musokɔrɔba ka kuma na ko Boubacar Tereta a m'u denw da ni k'u don baara la o fasene ko o tuma musokɔrɔba ale ye nin lase o tuma o mago bɛ fɛn min na u denw bɛ chômage la u tɛ baara la Boubacar Tereta ko a ka dɛmɛ ma taa ni ka ɲɛsin olu ma o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a jateminɛ ko i bɛna ye k'a fɔ min ye denmisɛn dɔ ye ko sori ale kɔni y'a lajɛ ko a bɛ maaw lakalime maaw ka sabali nka denmisɛnw sigida 5 na kɔnɔna na Tereta lisi kan k'o bɛn dɛ u ma u ka dusuma kasa u y'o jira barisabu n'i ye ko ta k'a lajɛ élection législative a ko an bɛ don min na komi bi taama kɛbaaw ka bɔ ni ŋani daama in kɛ ta o kuma na fɛ ayiwa a kɛmɛ kabako da bɛɛ lajɛlen sa ka d'a kan min ye Musa Temini ye ale ye denmisɛnnin ye député do Assemblée nationale kɔnɔna na ale yɛrɛ a ye RPM o maa ye fasene ko dɔw y'a jira k'a fɔ a n'a kɛ Musa Temini awa olu ka maaw nɔ ye nin ye nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ ayi Musa Temini awa olu ka maa nɔ tɛ nin ye ngɔni ye maaw ye sigida kɔnɔ u dusukun tiɲɛna ni ka kamigami fasene ko de la sa Tereta n'i y'a jateminɛ ko dɔw y'a jira k'a fɔ ko Tereta yɛrɛ ma deli ka kɛ tɔnden nin yɔrɔ kofɔlen in na ye ko a ma deli ka kɛ o kelenni maa min bɛ san 30 bɔ a sigida la o kelenni kɔni o kuma wɛrɛ san 30 maa min b'o bɔ o y'aw sigi ɲɔgɔn dɔ ye dɛ fasene ko min ye awa mairie commune 5 na mairie commune 5 mairie k'u ye kangarimadaakaw ye barisabu tɔnbolo min bɛ RPM sigida 5 na kɔnɔ o ɲɛmaaya bɛɛ ayiwa commune 5 mairie de bolo fasene ko de la sa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ baaraw kɔni olu bɛ senna an bɛ don min na komi bi baara minnu bɛ n'olu bɛ senna wulikajɔw kɛra ni maa ninnu fɛ k'a fɔ u ma jɛn n'a ye min ye Boubacar Tereta ye awa ko ale ka kɛ cɛbɔ ye ka da nin yɔrɔ ninnu kan ko n'a kɛra cɛbɔ ye k'u bɛ ci sigida 5 na o kɔnɔ l'indépendant ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli ni Mohamed Haidara sirifukɛ ale ye faseni sɛbɛnni ka bɔ l'indépendant kɔnɔ ko dɔ min dɔ furu a bɛɛ lajɛlen kun ye a ka se i nugubaden la faseni di sɛbɛ n'u ko a ma ko Canard déchaîné Canard déchaîné ale ka bi sɔgɔmada in na bɔli o ye nin ye Canard déchaîné y'a jira a ka bi sɔgɔmada in na bɔli la k'a fɔ min ye honorable Mamadou Jarasuba ye yala k'ale ye Boubacar Tereta a sugandi ni ka tɛmɛ Isaac Sidibé kan wa yala honorable Mamadou Jarasuba a b'a fɛ min ye honorable Isaac Sidibé o ka wuli ka bɔ fauteuil kɔnɔ ni ka Boubacar Tereta sigi ye wa faseni ko a bana ta a bɛ ɲininkali kun bɔ ni k'a tɛnku faseni ko munna olu ye nin kunnafoni in lase septembre kalo tile 27 tɛmɛnen na u ka sɛbɛnfɛn dɔ la u balima dɔ ka kunnafoni di sɔrɔ sira fɛ n'o ye l'indépendant ye
l'indépendant n'ambɛ sɛbɛnni dɔ kɛ o sɛbɛnni kɔnɔna na Dr Boubacar Keïta candidat législatif min ye awa i k'a dɔn Assemblée nationale n'a kɛra député o kuma Assemblée nationale président ya Jarasuba ni k'o ɲini k'o d'a ma faseni ko Joyilakaw ka awa i k'a dɔn Jarasuba ko don honorable Mamadou Jarasuba k'a bɛ komi a bilalen do conditionnel la aurait usé de sa très grande influence au sein du parti de Tissera. Y'a faamu wa ko honorable Mamadou Jarasuba ye maa ye a fanga ka bon RPM kɔnɔ kosɛbɛ a ka kumakanw bɛ lamɛn ka d'a kan ayiwa wari b'a bolo faseni ko n'i y'a jateminɛ ko i bɛna ye k'a fɔ sa Boubacar Keïta min ye awa Assemblée nationale kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Jarasuba ye Assemblée nationale première caissière waribondigi fɔlɔ Assemblée nationale o kɔnɔna na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye président de la coalition Assemblée pour le Mali EPM regroupement parti 60 kɔ olu faralen don ɲɔgɔn kan o bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔlɔsi bɛ min ye Assemblée nationale yɛrɛ ye a ko an bɛ don min na komi bi a ko min ye Assemblée nationale ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ honorable Isaac Sidibe ale de ye Assemblée nationale président ye a bɛ bɔ dugu min na o ye Kulukɔrɔ ye Eli de Kulukɔrɔ nka u y'a lajɛ ka Mamadou Jarasuba yɛrɛ sɔrɔ téléphone na ni k'a ɲininka honorable Mamadou Jarasuba ale ye perepere-latigɛ di kunnafoni sɛbɛnbaaw ma min fɔra yala tiɲɛ don wa e b'a fɛ min ye Boubacar Keïta ye ka na n'a ye Assemblée nationale kɔnɔ k'a bila Isaac Sidibe nɔ na wa honorable jaabi ko ale ma deli k'o fɔ maa si ye parti kɔnɔ ayiwa i k'a dɔn a ye karisa maa sinɛ a y'o dɛmɛ Dr Boubacar Keïta a dun bɛ ayiwa i k'a dɔn Assemblée nationale wa a bɛ o ɲamaya o nɔfɛ n'a kɛra député ye kibaruya jɛra a bana taa hali ka minɛ ka bɔ dasɛbɛ dɔw la hali n'i y'a sɔrɔ Jarasuba kɔni ma sɔn kuma in ma RPM kɔnɔna na a ko i bɛna ye kibaruya minnu bɛ senna bi o b'a jira k'a fɔ président di RPM awa ale ye maa ye Assemblée nationale kɔnɔ législatif nata in na wa awa a bɛ komi Joyilakaw ka Jarasuba awa i k'a dɔn a ka dɛmɛ tɛ ka ɲɛsin a ma dɛ a bɛ ka maa min dɛmɛ ko ye Boubacar Keïta affaire à suivre waati na ko tiɲɛ dan kɛnɛ kan ni k'u dilankanamaya Umaru ba bɛ Fasini ba bɛ Canard Déchaîné a ka bi sɔgɔmada in na bɔli o ye nin ko seku kɔtɛ ko do ni maa min ma dɔ kɛ a bana taa kɔngɔ na e sigilen fa dɛ politiki ko tilema yɛlɛma dabɔn bɛ l'indépendant ale y'a jira k'a bi sɔgɔmada na bɔli la k'a fɔ min ye IRD ye a bana taa kati tilan b'a la Asma n'o ye premier ministre Soumaïla Boubèye ka parti ye o y'a ka maa dɔw ŋanamu min ye maire conseil Sheikh Ngonyango municipaux ani militant caman de olu bɛɛ lajɛlen bɔra Soumaïla Cissé ka parti la ni ŋana Soumaïla Boubèye Maïga ka parti la sibiri do septembre kalo tile 28 tɛmɛnen na Soumaïla Boubèye Maïga a kɔnɔnen kun do commune rurale Dubabugukaw olu fɛ yen nɔ a kana jama bisimila jama minnu bɔra Soumaïla Cissé nɔfɛ ni k'i suura a kan nabakuraw sous section IRD Kati olu nana ni ŋana fara Soumaïla Boubèye Maïga ka parti kan élection législative labɛnw bɛ sonna député kalata fasɛni ko n'i ye ko jateminɛ a ko i bɛna ye k'a fɔ min ye sympathisants ye kanubagaw lafasalibagaw Soumaïla Boubèye Maïga ni yɔrɔ kofɔlen na ko ɲɛmaaya tun bɛ u bolo maire Adama Tumani Jara
conseil cheikh bonyango municipal abese ma keme bonyango ma IRD ulu bela jele bora IRD la ninga jamana premier ministre ka parti la no asman olasa niya jatemina kwibina ye ka fo naba munu nana ukumena ningu bismillah fanne jamana na o ka jurula ka fo u bora so unana so bashi tu la minni abo beleduwi fasane ko wule ka jo ko ne ulu kele do ambe do mena ko bi commune bisaba ani wulon la bonyango do cercle kati o wule ka jo mingema ani la nyini mingele do o ta doray wele ka fo hakilina ka kelenya kunglena ka kelenya ode unabi ka fo uni premier ministre ka hakilina ulu ye kelenya kunglena we kelenya merina ulu fana ye kelenya u bismillah jugula min fanga bunyana ko tabe o fasane ko de lata o kuma na ko ndara ta tugu nyumana ka bla tugu nyumana o ula naba munun be no lu nana wa awa ikado udasara ko jamama ka laje siraku ulu be no ya tuga mena u fi ka laje awa kibara nyuma ka di o ko de kula o ani ikado jiku kana si kenya ko ma kenya so o ka laje o ka yoro ko fole na fene minye senege fen ye kulu di senegala ma asma fasene ko niyo kota ku laja ku ibina ye ka faza aya teru fo ninga nyanya mvo o minye parti yara ye katika ofi opmana aya la nyinu fe ko wuli ka jo bela jele ko nge mi mi se ka to choko ya mina aywa e ka do ferani de bali o ka se ka soro fasene ko minye directeur de parti yara ye aywa e ka do o seba ko mana ko seba Mohamed Haidara ale ni fasene nzabe ninga bolle ne pana kono lene pana aka be sogomada na boli we ninyi lame jira jekulu che musu dimsani farama bakoro kan ba jira wala ka fo minye malika jamana kundigi no Elaji Ibrahim Boubacar Keita ale tundara l'américain jamana ni français jamana ni lagine jamana konona na annane ya kumena aéroport la aye kumbe minge nere tumba keneka o femunu be ni ulu bora kono kunu anye lase ndose au ma somadena amina tola se au ma kaira ala kabo jamadu munu kadana taka ayu ba ko mimle ni ye mata era to ka fika kuma la jamana kundige elila mais na elila jamana dum fena ka nga fraga ka deme fo sanduru ta fenfe kay abta ke jamana di to kola naw ya mafia ni ga dugi mafia ni mawre mabunya ta mawre to kana mire ko ne ere boraka ta ko fe ko mabe ere bunya de donc ayira jamana kundu la kayira jema na manga président fe amako ni fere ye fende ye avec sababu ma munu ya ka ta famu mais ni mina do fara président abunya ka anaka dolla ka anaka kanu ga jamana do yoro ni bara do ko fe ko la bushido mais ni ma baniya la gusha be engrais de akro ka do fra kanuna ka korota ka ni mbara ala je jema minana bi te président na ka bo voyage la ka koro ni office ni non na lin fonte matena o ala ga ministre na ka fe mena kana kumbe mais ni jema bolende ka jema mobiliser ta o ye fendo de donc munu ya ka kanga don jema na kundi la gusili yorore ateke fuye buyani korota jema na kundi ma abike makama yorema otakele makama tigi burama agaroye ambe femi fena fo mo ku yere lafia ala kala la ka bara la kaba jema dun ka fra ngonga u ka jema na bara
a kalifala men na san duuru n'a banna maa wɛrɛ bɛ na mais n'i taara jamana dɔgɔya ne nana kunna i fana bɛ dɔgɔya dɛ siga t'o la an bɛ la deli ala ka hakili ɲuman da ni minnu y'a kɛ ma ya rabbi yama ni degun de b'u kan ni tɔɔrɔ de b'u kan u k'a dɔn jamanakuntigi de ye mais jamana degun n'a tɔɔrɔ a t'o bɛɛ kalama ministres bɛ yen maa wɛrɛ bɛ minnu kan ka baara kɛ u ka suma u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana baara ka jɛ ka jamana jɔ an bɛ deli ala ka nali kɛ hɛrɛ ye jamana ma a bɛ ne a bolo da k'a san 5 baara min na ala k'o kɛ hɛrɛ ye jamana ma ala ka kɛ kɔrɔtaya n'a ma ala ka maa minnu ye bɛ tiɲɛni ni kumalankolon na ala ka hakili ɲuman da an'u ma ka sentiment ɲuman na ula kana jamana ma mɔgɔ ko i b'i faso fɛ i fa dɔgɔyali a tɛ bɛɛ ma kana walifa dɔgɔya an bɛ kan ka kuma laban est-ce que ku fa ya bu o de tɛ mai ta ma mi tɛgɛ wala fa ka ya dɔ kun ye ko patoro i bɛ ka kuma Fatumata Sakɔ jinɛ fima ani jinɛ jɛma an bɛ bi i bɛ ka nana ka bɔ Ameriki ani France o kunbɛli yɔrɔ mun b'i fɛ bi ka fɔ malien n tɔgɔ ma ɲininkali diyara n ye i y'a dɔn ne ye femme de terrain de ye an tɔ bɛɛ bɛ terrain kan ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ bɛ terrain kan mais n'i y'a ye n nana yan bi c'est pour que kana yira IBK la ko malien bɛɛ ka président don ko anw b'a fɛ ko anw y'a sigi wa anw votera ye n'i ye résultat ta k'a lajɛ vie bilen IBK de kɛra premier Bamako tarde de o latigɛlen don mara y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn IBK kɛra premier Bamako yan donc hali n'a danna o mɔgɔw ma olu bɛna IBK kunbɛn an y'a ye ko dɔ kɛra ne bɔra i ka radio la a tɛ kalo kelen bɔ n y'a fɔ n ko dɔ bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ n'u m'u kɔlɔsi a la n ko kabako don réseaux sociaux ko n y'a f'i ɲɛna kabi ala kan da vie bilen ne ye san 12 de kɛ France ne somɔgɔw tun ye diplomate ye ma deli k'a ye mɔgɔw bɛ taa wali masakɛ dɔgɔya jamana wɛrɛ kan u minnu ko tubabuw bɛ sɛfan ci u ka masakɛw kunna k'u b'u ka masakɛw nini hakili b'a la o Sarkozy dɔgɔra a bɔra u ye Sarkozy nini a bɔra a ran na k'a bɛ dɔ bugɔ hakili b'o la o kɔrɔ de ko masakɛ dara bonya de kama hali kuranɛ kɔnɔ a sɛbɛnnen don k'an ka faama bonya minnu b'u ka masakɛw dɔgɔ olu b'a k'u ka jamana de kan olu n'an tɛ kelen ye bilen an tɛ tubabu ye an ma surunya ka kɛ tubabu ye an ka valeur tɛ kelen ye an ka taabolo si tɛ kelen ye n'olu ma miiri ka tasi IBK ye cɛkɔrɔba de san 70 ni kɔ ka taa hôtel la da la ka taa dɔgɔya mana kan fɔ wa i b'a jate minɛ wa américain b'a fɔ fɛn de ma ko welfare kɛ a fankelen bɛ welfare ye minnu bɛ yen u tɛ baara la ci fosi t'u la u b'u si ban Facebook ni réseau kan ka u bɛ si kuma la u bɛ tilen kuma la u bɛ t'u yɛrɛ bila chômage la u bɛ t'o sara u bɛ t'o wari minɛ u bɛ balo n'o de ye sinon ni ci b'i la vie bilen u y'a kɛ New York u y'a kɛ Washington fana ya u tora hôtel da la u ye min kɛ a bɛ heure 6 bɔ chambre de commerce da la i y'a ye dɛ e ko ni mɔgɔ min bɛ baara jɔlen na i bɛ ci bila o ma wa bɛrɛ tɛ ci bila o ma dɛ mais ni maliyɛnw ma sabali ka segin o kɔ n'u ma sabali u taara u y'a ɲɔgɔn kɛ France anw bɛ se ka mɔgɔw labɔ France ko ye mais an bɛ taa an yɛrɛ yira diɲɛ na wa vie bilen wali jamana kan u ye tagama kɛ ka tagama kɛ n y'a f'i ka radio la n ko tagama in de b'u lase Kidali dɛ u y'u fɛn siɲɛ kelen u y'u pripake u y'o nɔgɔya ayiwa n'u b'a la u ma IBK dɔgɔya ko ye o y'u yɛrɛ de dɔgɔya parce que ni m'i fa bonya ni m'i ba bonya o de la i bɛ taa gari tigɛ cɛkɔrɔba la i ye jama ye kɛnɛ ma wa an ma dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ ma surɔ de ne ye n ka mɔgɔw wele yɔrɔ ne ka mouvement tɔgɔ malien peuple o ni PDS tɛ kelen ye vie bilen ne ye n ka mɔgɔw wele u ko tanti an mago tɛ fosi la i b'an ye kɛnɛ ma wa an sigilen bɛ san i bɛ n ka téléphone n'an bolo u bɛ ka photo ci ma cogo bɛ ka photo ci ma n y'u jaabi n ko ne place u ye yen ne terrain kan o de ka di n ye mais n nana pour que ka yira cɛkɔrɔba la ko fosi ma tiɲɛ ala de ye Mali kalifa ma san 5 wa san 5 anw b'a nɔfɛ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'ala sɔnna o de ye ne ka kuma ye Fatumata an b'i yɛrɛ fo merci Isako nse i jinɛ merci i yɛrɛ dɔ wɛrɛ ɲɛmɔgɔ Gbɛmɛlɛ fima Zɔtɔ Zɔtɔ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an bɛ IBK kunbɛyɔrɔ la o kuma folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma Zɔtɔ président an ka président ba dalilen don président n'o dalilen folikan jumɛn b'i bolo an ɲɛ b'a la bi CNG de ye denmisɛnninw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye
o waleya min kɛra a yɛrɛ k'a fɔ denmisɛnninw dɔ de ye mafiɲɛ ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma États-Unis jamana ni France jamana kɔnɔna na denmisɛnninw de don e dun ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye i bi abi i bɛ ka kuma yɔrɔ la mun b'i fɛ ka fɔ bon bi an b'o fo jama mun bɛ yan bi an b'u bɛɛ fo donc an bɛ yan jamana ɲɛmɔgɔ kunbɛli la barisa ale de ye jamana ɲɛmaa ye première institution je pense qu'an ka saya sunba n'o ye constitution ye maanifin kelen ni a ka jɔyɔrɔ b'a to a bɛ bɔ an b'a fɔ ma tubabukan na personne physique ala kɛ personne morale o ye président dɔrɔn ale yɛrɛ de yɛrɛbakun ye institution ye sinon institution tɔw bɛɛ ɲɛmɔgɔw de b'o olu la mais constitution b'a fɔ de la première institution c'est le président de la république c'est pas la présidence donc n'i ye o jateminɛ o ye mali yɛrɛ image de donc an ye fɛn minnu ye a y'an tɔɔrɔ anw bɛ yaala kojugu ne ye jamana min kɛ a bɛ 30 bɔ n ye farafinna bɛɛ ɲɛmɔgɔ dangan fɛnɛ denmisɛnninw na mali tɔgɔ la jɔnw na bugɔra yan ne tun bɛ taa dugu o dugu la ni polisiw y'an ka passeport ye n'u ye mali y'a ka waa bila kɛrɛfɛ parce que u bɛ fɛ k'i ɲininka bɛɛ bɛ tɛmɛ u bɛ n'i sɛgɛn mɔgɔ bɛ se ka président ye cogo di fo ka taa bugɔ aw ka jamana la maliyɛnw hakilina sugu jumɛnw an ye majigi mun sɔrɔ lagosi mun sɔrɔ jɔnna ko la jɔnna bugɔli an minnu bɛ bɔ ne bɛ caman dɔn a la donc nin ko in fɛnɛ kelen mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a video ci ne ma maliyɛnw tɛ jamana wɛrɛ jeunes CNJ mɔgɔw a bɛ mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bɔ minnu y'a ci ka point d'interrogation baden k'a kan barisa mɔgɔw olu fɛ yen nɔ olu ta miiri ko nin bɛ se ka kɛ yɛrɛ quoi donc c'est pourquoi an ko bon an tɛ mɔgɔ ko la an tɛna mɔgɔ dɔgɔya mais an bɛna fɔ président ye dɔrɔn a k'a ka baara kɛ fɛn o fɛn ni o ye lagosili ye n'a ɲɛsin n'ale ma a kana lajɛ Ibrahim Boubacar la a k'a lajɛ maliyɛnw bɛ ka Mali lagosi ala de y'ale fɛnɛ garisɛgɛ o maliyɛn sugu la bi a kana jɔ a ka taa parce que a ka taa in an b'o de kɔ an tɛ jɔ bilen donc bi taa in ye ka na la rassurer k'a fɔ ale de ye jamanakuntigi ye maliyɛn bɛɛ b'a kɔ maa min y'a dɔgɔya o i b'a kɔ maa min m'a dɔgɔya i b'a kɔ ala de y'o di a ma bi mais ale de kana kɔfilɛ a kana jɔ a kana tasarali kɛ fɛnɛ donc je pense que maa min bɛ yen bi a bɛ maa ba caman bɔ minnu bɛ depuis aéroport fɔ a ka so donc o bɛɛ ye de k'a fɔ de an ka taa quoi an mana dɔ wɛrɛ la an nana fɔ de président an ka taa parce que n'a ko ko denmisɛnninw ka fanga de don donc an bolo an bɔra politique ko kɔnɔ an bɔra politique kɛlɛ kɔnɔ donc programme minnu bɛ yen hali Nations Unies na a y'a fɔ a ka discours la ko pacte national de la jeunesse bɛna adopter Mali la maliyɛn m'a fɔ ne étranger de y'a discours capté k'a ci ne ma ne tun bɛ Maroc ne tun tɛ Amérique ça veut dire que a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a ko ko denmisɛnninw ka fanga de don donc ne a bɛ bɔ fanga in na denmisɛnninw de kan ka ɲininka a ye mun de k'aw ka fanga kɔnɔ barisa ale y'a d'anw ma ka ban c'est pourquoi an nana bi ka n'a fɔ a ye ka taa an b'a kɔrɔ an b'a ɲɛ sariya fɛnɛ ka bato jamana kɔnɔ jɔnw na ko a k'a yafara an wulila k'a fɔ an ma jɛn n'a ye parce que ale tun ma bugɔ mais Mali de bugɔra donc o ɲɔgɔnnaw de bɛ ka na tugun donc fɛn o fɛn kan ka kɛ sariya sira kan nin ko la ni Amérique jamana mɔgɔw ye ni maliyɛn Mali yɛrɛ kɔnɔ sariyaw ye gouvernement fɛnɛ ka o baara kɛ donc an b'o kɔni ɲini olu fɛ donc wa an bɛna yafa deli fɛnɛ kɛ président fɛ kodɔnbaliya bɛ mɔgɔw se fɛn caman ma donc an y'o ye an kuntigi yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam maa o maa ye juguya k'a la a y'a bɛɛ ta k'a bila kodɔnbaliya o minɛn de kɔnɔ c'est pour ka tasarali t'a la donc a fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ninnu u y'a kɛ u t'a dɔn u ye mun kɛ de donc an minnu b'a dɔn u tɔgɔ la fɛnɛ an bɛ yafa deli a fɛ mais k'a fɔ a ye hali bi an ka taa donc je pense que bi an bɛ yafa ɲini a fɛ ka fɔ a kɛ don minnu y'a kɛ o de fɔra yafa in ye mun ye a ka dɔn k'a fɔ minnu y'a kɛ o tɛ Mali jeunesse image ye o tɛ maliyɛn den minnu bɛ Mali danbe dɔn o image ye
mais ni sariya mun kan ka ta kɔnɔna la an y'o de fɔ gouvernement ka o baara kɛ jamana in man ka kɛ jamana ye bilen ko sariya tɛ boli o de fana ye jamana ci mais yafa ɲini ye de Mali bɛɛ tɔgɔ la Mali jeunesse bɛɛ tɔgɔ la maliyɛnw y'a dɔn k'a fɔ vraiment an y'an yɛrɛ de degun kɛnɛ ma wa an fana bɛna an cɛsiri voyage wɛrɛw y'an'olu cɛ ni gouvernement fana ka dɛmɛ ye maliyɛn denw ka se ka taa an ka kuma n'u ye société civile cadre kɔnɔ an n'u ka ɲɔgɔn faamu u k'a dɔn k'a fɔ politiki kɛlɛ banna politiki mɔgɔ nɔfɛ kɛlɛ banna Mali jɔ kɛlɛ de bɛ yen mais o fana ka ɲi anw da bi ka tɛmɛ gouvernement ni président yɛrɛ kan c'est pourquoi an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ mission nataw mission no mission tɛ u ka sira dayɛlɛ maliyɛn minnu bɛ kɔnɔ ni maliyɛn minnu bɛ kɔ kan an ka se ka kuma an ka kala ɲɔgɔn na ka na gulo WhatsApp ni Facebook la olu mana ɲuman kama ni an yɛrɛ sera ka sigi ka kuma maliyɛn ma deli ka sigi ka dɛsɛ ɲɔgɔn na je pense que gouvernement ka rôle dɔ fana y'o ye société civile ka dɛmɛ ka bɔ an ka se ka taa kuma Mali tɔgɔ la an ka se ka taa kuma maliyɛnw fɛ an ka se ka Mali gɛlɛya n'a nɔgɔya k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ la donc kumakan damadɔ de bɛ ne bolo ka fɔ Sulemani an b'i fo Bisiri bɛ yen an ka foli b'i ye an ka ɲɛmaaba ayiwa nin tɛ baasi ye nin tun ye i ka dɔn Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kun bɛ yɔrɔ la aéroport la mɔgɔ minnu bɛ yen n'an y'o ɲininka kunun mɔgɔ caman kumana min ye Suala Baya Hayidara ye o kumana min ye Banjugu Dunbiya ye ale kumana min ye Mufa ye ale kumana Fatumata Sakɔ Dijina PDS ale kumana CNJ Conseil National de la Jeunesse ale kumana Nuhu Sise Jérôme ale fana ye maa caman ɲininka kunun an ye o kumakan dɔw lase aw ma yan nin bɛɛ lajɛlen taara ka taa a jira jamanakuntigi la k'a fɔ u bɛ a kɔ ale de ye Mali jamana ɲɛmaa ye bi nka an badenw fɛn dɔ bɛ yen an bɛ o sulu ye o ye jumɛn ye o ye k'a fɔ nin waleya min kɛra lamɛrikɛnw fɛ yen ani Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye nani dɔ kɛ komi an y'a bila an ka pajiw kan k'a fɔ an bɛ aéroport la dɔw ye message dɔ ci o ye jumɛn ye ko da ɲɔgɔn ma ko la nɔgɔ don ka ko da ɲɔgɔn ma o ye ko la nɔgɔ ye dɔw y'a bila min yara sa ye an yɛrɛ an dɔnbaa dɔw ka kɔrɔ an dɛrɛ dɔw ka kɔrɔ an dɛrɛ kɔrɔ dɔw an k'a fɔ ten k'u ka image bila jama y'o kunbɛnni min kɛ a bɛ na don min ka bɔ Faransi ko ni i bɛ ka taa comparer ɲɔgɔn na o bamananw ko ten ko da ɲɔgɔn ma ko kɔrɔ nɔgɔ don min yara sa a ye nani min kɛ a kunbɛn na tiɲɛ don jama bɔra mais jama sugu jumɛn yara sa kunbɛn a bɛ na don min ka bɔ Faransi révision constitutionnelle o jama de yara sa kunbɛn jama min y'a kunbɛn a don candidat kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen candidat kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ka jeunesse représentelen tun don walima u ka parti yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Cɛbilen Darame tun b'a kɛnɛ kan bari sabu fo an ka hakililajigi kɛ révision constitutionnelle ko nana kɛ an ka jamana in kɔnɔ yan k'a fɔ Mali sariya sunba a ka lajɛ yɛlɛma ka don a la a diyara maa min ye o yɛlɛma ka kan ka don révision constitutionnelle la a ma diya maa min ye o yɛlɛma ka kan ka don a la nka yɛlɛma bɛ don a la ni maliden bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ye ani sigi ka kuma n tɛ jama cayara a kan ka yɛlɛma dɛ yɛlɛma dɔw kan ka don a kɔnɔ misaliyala n'i ye révision n'i ye constitution Mali constitution yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma dɔw ka kan ka don a kɔnɔ ka d'a kan maliden minnu bɛ hali n'olu bɛ jamana kɔ kan yɔrɔ bi a kelen bɛ problème ye u b'a fɛ ka kɛ député ye mais a ma prévoir an ka constitution kɔnɔ a kan ka yɛlɛma dɔw kan ka don a la k'a kɛ ni jamajɛ kuma ye o jama olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan hali ni arasa kun tɛ n bɛna segin a kan hali ni arasa kun tɛ o don ni maa o maa ni gouvernement kun ko k'u b'o minɛ ni jama kelen de tun bɛna bɔ ka t'o tigi kunbɛn révision constitutionnelle jama kelen parce que fo an ka fɛn dɔ de bɛ f'an k'o fɔ bi bi in na n'i y'a jateminɛ a waati ninnu ye ɲɔgɔn minɛ o u ye ɲɔgɔn minɛ
ni tura dora i tura bela jilela ni sera ma kele ma sera bela jilema nu ye baara kɛ ne o de mais bibina ni y'a jateminɛ Elaji Ibrahim Boubacar Keita bena ka bɔ Fransi domi a bena ka bɔ ngafo Lagine domi ma fila de be munun be no wulila k'u jɔ k'u cɛsiri nin baara in na a tɛ komi jamana ɲɛmaa yɛrɛ de b'a fɔ vraiment n b'a fɛ a ka jama labɔ n ye ayi jamana ɲɛmaa ka baara t'o ye jamana ɲɛmaa t'o fɔ mais maa b'a dɔn i ɲɛmɔgɔ min ka d'a ye maa b'a t'a fɔ k'a ye ne bonya koyi min ka di ɲɛmɔgɔ ye e yɛrɛ de bɛ fɛɛrɛ tigɛ la k'o kɛ mais ni ye nin jama in bɔli jateminɛ mɔgɔ fila de bɛ yen minnu wulila k'u jɔ parce que il faut k'an k'o fɔ ni majorité ma ɲɔgɔn minɛ u ka caya ye mago foyi tɛna y'a la wa cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛna sɛgɛn hali san 5 kɔnɔ a ka baara nata la ka d'a kan n'olu yɛrɛ dama ma ɲɔgɔn minɛ baara bɛna gɛlɛya kosɛbɛ il faut k'an k'o fɔ o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o tɛ fɛn kɛ o ye jumɛn ye n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ yen n'olu ko k'u ye majorité ni aw ma bɛn dun opposition walima maa minnu bɛ yen n'olu ni IBK tɛ kungilenna kelen na n'u ye ɲɔgɔn minɛ u b'aw dan olu b'aw dan kɛ an y'a ye yan Stade Homme Sport falila mɔgɔ fila de wulila k'i jɔ k'a baara kɛ Musa Temeni ani Amadou Koita ministre de la jeunesse nin fila mais a don dɔw wulila ka taa fɔ jamana kuntigi ye k'u bɛna nin min kɛ k'u bɛna tɔgɔ tiɲɛ k'u tɛ se k'a fa yanni aw ka fara olu kan k'o fa k'olu tɛ se k'o fa mais an y'a ye o y'a fa ye a ma kɛ mais n'an m'a lajɛ jamana ko mana na kuma dɔw la a ka ɲɛsin jamana ko ma a ka jamana ɲɛmaa dɛmɛ kɛrɛfɛ kɛlɛ ninnu k'olu dabila fɔnkɔɲɔgɔnya ninnu k'olu dabila bɛnbaliya ninnu ani place ɲini ninnu ne ma place sɔrɔ fɔlɔ non ne t'a kɛ ka ɲɛ soit place yɛrɛ bɛ ne bolo dɛ mais karisa de bɛna nin kɛ ni karisa y'a kɛ karisa b'a tɔgɔ sɔrɔ e ma révision constitutionnelle ko u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan minnu ta kun ye jamana ko ye ani minnu ta kun ye IBK yɛrɛ ka taa bɛɛ lajɛlen de jɛra ka na fara ɲɔgɔn kan a ma kɛ minnu ta yɛrɛ kun ye constitution ko ye a kana maga an ka constitution na bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mais o jama de farala ɲɔgɔn kan mais don min Elaji Ibrahim Boubacar Keita ko jama min bɔra k'ale seginna kɔ a don a ma bila yan mais est ce que n'o jama tun bɔra k'a fɔ an ti jɛn ni Mali tilali est ce que sisan t'a sɔrɔ an tilala mais sisan tun b'a sɔrɔ an tilala a mɛnna sisan b'a sɔrɔ Kidali b'an bolo sisan b'a sɔrɔ Mali ka sɔrɔdasi bɛɛ bɛ yen sisan b'a sɔrɔ administration bɛɛ bɛ yen maliyɛnw ye IBK sigi ne bɛ to ka kuma in fɔ ne bɛ segin a kan mais maliyɛnw ma IBK dɛmɛ u ma dɛmɛ dɛ bɛɛ y'a kɛ ni kɔnɔko ye mais sinon e ye mɔgɔ min sigi a sigi k'a kɛra min ye ko jamana ti tila k'a ti tɔnɔmada IBK m'o de fɔ wa ko Mali ti tila wa Mali ti tɔnɔmada IBK y'o de fɔ mais a y'a baara daminɛ mais a ma dɛmɛ o IBK m'a fɔ télé la bɛɛ ɲɛna yan mɔgɔw kɔni y'o mɛn k'ale ni marifatigi ti sigi ka kuma a m'a fɔ wa o don maliyɛnw tun bɛ min o don maliyɛnw tun kan ka wuli k'a jira bɔlɔn kɔnɔ Elaji Ibrahim Boubacar Keita ye nin kuma min fɔ bi an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini mais il faut que mɔgɔw de fɛnɛ ka sɔrɔ IBK bɛ nin kuma minnu fɔ nin ye hali n'aw yɛrɛ ma k'a kɛnɛ kan baara la a ka maaw sɔrɔ ji jukɔrɔ k'u la motiver nin kuma ninnu k'u soutenir tubabu yɛrɛ bɛ siran fɛn o fɛn ye o ye peuple de mais ni jama b'i kɔ n'a kɛra jama lankolon ye a tɛ mago dilan o t'o ye wa o don u ye Homme Sport fa bɛɛ y'a ye o kɔfɛ taama dɔ kɛra kɔsa in na ko ka Mali ka institution ko k'u bato ko k'u labato ko k'u bonya a kɛra wa a ma kɛ ko Mali ka institution ko k'u bonya ko k'u labato n'a ma ɲɛ k'a fɔ révision constitutionnelle ko kɛlɛ tun ye mun ye a kun tun ye mun ye an ka sariya ko k'u labato mais n'a fɔra o constitution yɛrɛ ye institution minnu sigi k'olu bɛ ka dɔgɔya o dɔw bɔra k'u ka ŋaniya jira ka taama denmisɛnninw na k'a fɔ ko k'an ka institution bonya wa ka maliyɛn fɛnɛ bɛɛ wele maa o maa bɛ yen k'i ye maliden ye a fɔ ne ɲɛna a ma fɔ i ɲɛna k'i welelen don a kɛnɛ kan IBK denkɛ tun bɛ yen n'o ye Karimu ye a taara a kɛnɛ k'a don mais n'i y'o taama in fɛnɛ lajɛ hali o labɛnni fɛnɛ na dɔw y'o kɛ fanga ɲini ko ye walima jɔyɔrɔ ɲini ko c'est-à-dire ka communiquer o bɛɛ k'o la ka se k'o lagosi cogo min ka communiquer o k'a la k'a lagosi mais hali o fɛnɛ na a mɔgɔ fila kelen de fɛnɛ y'o labɛn Temeni Musa mais n'u ye fɛn min daminɛ
a fɔra ɲɛna o ma fara a fɔ ɲɛna o a y'u wele a k'u jalaki a k'u baara kɛ ka ɲɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais n'a ma fara ɲɔgɔn kan a ti ɲɛ o gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamanakuntigi ka bi a yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw don n'u ma fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kɛ IBK fitinin ka jamana dɛmɛ a ti ɲɛnabɔ dɛ accord d'Alger ko la yan n'i y'a sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen tun bɔra k'a fɔ accord d'Alger min bɛna kɛ k'an ma sɔn an dɛ maliyɛnw ka bɔ ka bɔlɔ minɛ i n'a fɔ révision kɛra cogoya min na a tun bɛ taa a tun tɛ taa o mais est-ce que mɔgɔ bɔra wa maa ma bɔ donc a ma ɲɛ min kɛ o de bɛ to ka fɔ sa mais maliyɛnw fo an k'a dɔn k'a fɔ n'an ye jamanakuntigi sigi IBK dɔrɔn tɛ dɛ n'an ye jamanakuntigi fɛn o fɛn sigi an k'a tigi dɛmɛ n'an m'a dɛmɛ kɔni an hakili bɛ min na o tɛ sabati dɛ n bɛ segin ka na Arasa ta yɔrɔ in na komi u bɛ image in bila Arasa bɔ don Faransi ka na a kun bɛ na cogo min n y'a fɔ a ye révision jama don siga t'a la mais ni révision jama tɛ o e ni Ala ni kira cɛ jama min bɔra ka Arasa kunbɛn Sheikh Modibo Jara ka parti ka tila ka Sumala Sise ci Bamakɔ yan o tuma o jama taara min i bɛna faamuya sisan de ko o jama in ko Sheikh Modibo Jara ka mɔgɔw tun b'a la ni nata ye nata jumɛn k'a fɔ Arasa bɛna fara olu kan k'olu dɛmɛ kelen min ye awa i k'a dɔn Wasolo Jalo ka mɔgɔw tun b'a la Musa Mara ka mɔgɔw tun b'a la hali majorité parti dɔw ka mɔgɔw tun b'a la jeunesse u bɛɛ lajɛlen tun b'a la mais don min Arasa ni CDR nana déclaration kɛ k'a fɔ ko olu ka candidat ye Sumala Sise ye dɔw tun b'a la minnu tun ye ne yɛrɛ kɛlɛ parti mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu tun ye ne yɛrɛ kɛlɛ mais a dɔw olu tilala ka ne wele ko vie tiɲɛna an ka kɛlɛ kun tun y'anw ɲɛna Arasa bɛna tugu an ka candidat de kɔ k'an ka candidat dɛmɛ mais bɛɛ y'a jaabi élection na o jaabi de filɛ mais e n'Ala cɛ jama min bɔra ka Arasa kunbɛn n'o jama tun votera Sumala ye o jama in mana voter Sumala ye sisan m'an sɔrɔ nin kuma in na yan mais i bɛna faamu ye de k'a fɔ o jama in parti politique kelen-kelen n'an bɛɛ lajɛlen tun b'a la a bɛɛ tun b'a la o a labɛnna cogoya min na an b'a ɲɛdɔn parce que minnu bɔra la u bɔlen kɔfɛ n'olu ta kun ye révision ko yɛrɛ ye IBK place ko tɛ an n'olu ye baro kɛ radio la yan o u ye fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu tigɛ a don ka kunbɛnni kɛ a kɛra cogo min na a bɛɛ fɔra an ɲɛna yan o donc u kana k'o don ɲɔgɔn na révision jama hali n'i y'a sɔrɔ Ibrahima Kebe de ko Ibrahima Kebe de tun bɛna minɛ a don ni jama kelen de tun bɛ bɔ k'a kunbɛn ni Sumala de tun bɛna minɛ a don ni jama kelen de tun bɛ bɔ k'a kunbɛn ni Cɛbilen tun bɛna minɛ a don ni jama kelen de tun bɛna bɔ k'a kunbɛn donc n'i y'a sɔrɔ jama ko in min bɔra ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don Sheikh Modibo tun tɛ IBK Sumala Sise ci Bamakɔ yan kuma tɛ IBK k'a ci Bamakɔ yan IBK y'a ci Bamakɔ yan IBK ma Sumala ci yan mais Arasa ma Sumala soutenir yan o y'a bali ka ci yan donc i bɛna faamu vie bɛ ka kuma min fɔ et pourtant révision ko jama kun don o jama kelen de kun sigilen don jama in ma taa yɔrɔ la o u farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen donc ne bɛ welekan min bila sisan an b'o welekan kelen an b'o de bila majorité ma majorité vraiment u k'a lajɛ jamanakuntigi tɛ fɛn bɔ b'a da kɔnɔ ko nin ka di ne ye jamanakuntigi t'o fɔ n'o y'o fɔ o tuma o ye jamanakuntigi ye bilen ya o tɛ jamanakuntigi ye bilen o non pour que ka da la ko jama tun tɛ Arasa ka jama ye ko révision jama don Sumala Sise bɔ ko joli kɛ Bamakɔ yan i hakili kɔni b'o la Sumala Sise a ye bɔ ko joli de kɛ yan a ye bɔ ko caman kɛ dɛ a ye bɔ ko joli kɛ siɲɛ kelen fila saba don o don mɔgɔ bɛ ka bɔ mais est-ce que jama min ye Arasa kunbɛn ani révision jama Arasa yɛrɛ bɛ wele don o don wele bila Arasa yɛrɛ bɛ wele bila don o don a ye bɔ a ka taama a tɛ kɛ yan mais est-ce que a jama sera ka Arasa kunbɛn ni jama bɔ wa est-ce que jama in sera ka don o don Sumala bɛ bɔli min na n'i y'a sɔrɔ jama in tun ye tiɲɛ yɛrɛ la Arasa ka jama in révision jama tɛ dɛ sisan y'a sɔrɔ IBK taara o mais Sumala ye bɔ ko joli kɛ IBK sigilen ni sisan cɛ nka dabɔkun dɔ tun ye k'a labɛn ka bila a dabɔkun de tun ye o ye o don o don an ka bɔ donc jama min bɔra révision jama na jama min bɔra Arasa jama na
a bɛɛ révision constitutionnelle ko jama in o jama tun ye jama kelen ye wa candidat bɛɛ lajɛlen tun b'a kɔnɔ candidat minnu bɛ yen n'u farala ɲɔgɔn kan a candidat in a bɛɛ kun y'o ka jama de Cheikh Modibo ka jama n b'a dɔn a denmisɛnnin dɔw y'a fɔ ko Vieux vraiment tun ye kɛlɛ waati dɔ la mais cɛw Arasa ma fara anw ka candidat kan anw y'an yɛrɛ ɲini mais hali ni Arasa bɔra sini ka taa ka na a y'a sɛbɛn ka bila n'a bɔra sini k'a bɛ na nin n'a ɲɔgɔnna na a tɛ kunbɛ ta ka da mun kan diplomatie kɛcogo Arasa yɛrɛ fɛ kuma dɔ la o ma ɲɛ munna Cheikh Modibo jɛra a y'o buruja jɔnni fana a y'olu buruja a ye bɛɛ neni minnu ka mɔgɔw tun b'a la o bɛɛ fana b'a bila donc kɔrɔfɔ ye nin ye a kana ko da ɲɔgɔn ma ko da ɲɔgɔn ma fili don kelen dɛ nka ka kangari fana da majorité fana ye nin denmisɛnnin fila ninnu n'u ye idée fɛn o fɛn da jamana ɲɛmaa tɛna fɔ nin ka di ne ye a ye ne dɛmɛ nin sira fɛ a ye nin kɛ n ye maa b'a t'a fɔ a ye ne bonya o mais maa minnu b'a kɔ olu de kan ka maaba bonya cogo dɔn n'a min daminɛna bɛɛ k'i ta bila kɛrɛfɛ datigɛndala ni furuku o min bɛ ni min cɛ ye o y'aw kungo ye place ko ala de bɛ place di mɔgɔ ma mɔgɔ t'a di yɛrɛ ma ni wari tun bɛ place di mɔgɔ ma sisan y'a sɔrɔ Sumala Sise kɛra Mali président ye Sumala Sise campagne kɛ avion bɛɛ la yan en 2002 ni wari b'a di maa ma sisan y'a sɔrɔ Sumala Sise la wa ni kɛlɛ b'a to ko mɔgɔ bɛ sigi jamana ɲɛmɔgɔya la jaakoya Sumala ye kɛlɛ kɛ ɲinɛ dɛ kɛlɛ t'a di wari t'a di ala de bɛ fanga di i ka bon o tɛ fanga di i ka jan o tɛ fanga di i cɛkan o tɛ fanga di i ka suru o tɛ fanga di ala de bɛ fanga di maa ma wa ala y'a di i bɛ kama an ka jɛ an ka fara kan minnu bɛ yen n'olu ko an dugura a kɔ bɛɛ tɛ se ka jɛ ka fara mɔgɔ kelen kan bɛɛ ma kɛ ala fɛ nka minnu ko k'u b'a fɛ campagne kɔnɔna na candidat fɛn o fɛn ye ne wele a bɛɛ y'a seereya n ma taa si ka wele jaabi munna n ma t'u ka wele jaabi ni n y'i ka wari minɛ n b'a dun ti n'i dɛmɛ ne ma taa si jaabi munna ma taa jaabi ni n taara i ka wari minɛ n bɛna t'i ka wari dun ne ti n'i dɛmɛ ne bɛna IBK de dɛmɛ donc ne tɛna t'i ka wele jaabi jango k'i ka wari minɛ jango ka layidu d'i ma ko n b'i dɛmɛ n ye IBK de dɛmɛ n ye ɲɛsin a ma n y'a dɛmɛ wa ne ma IBK kɛ président dɛ ala de y'a k'a ye ala de y'a latigɛ ne tun y'a dɛmɛ o ne tun m'a dɛmɛ o IBK bɛ kɛ Mali président ye o jɛlen don dɛ fo dɛmɛbaga kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen k'a bila i kun na ne votera IBK ye anw de ye IBK sigi a ma foyi ka anw ye non mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye intérêt personnel fo an k'o bɛɛ de bila fɛn bɛɛ sanfɛ maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye dɛ maa kelen ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ye bɛɛ ka lafiya bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko IBK ka ɲi o man ɲi bɛɛ tɛ se ka tugu fanga fɛnɛ kɔ o man ɲi mais minnu bɛ fanga kɔnɔ olu yɛrɛ kana na juguya ni opposition ye an y'a fɔ an bɛna segin a kan Mali service daw bɛ yen bi changement kan ka kɛ bari sabu fo IBK fitinin de kan ka caya n'o ma kɛ dɔrɔn a ma ɲɛ a faamuna IBK a nana jama bɔra u y'a kunbɛn jama min y'a kunbɛn k'a fɔ tuguni ni nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ majorité parti 60 ni kɔ gouvernement ni a jama b'a kɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tuma a ye fara ɲɔgɔn kan a ka ɲɔgɔn minɛ o de bɛ se ka IBK dɛmɛ o de bɛ se ka san 5 nɔgɔya bolo mais aw yɛrɛ ka kɛlɛ minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hali kun tɛ kɛlɛ ninnu na jɔyɔrɔ ko kɛlɛ dɔw b'a la karisa yɛrɛ de kunkolo man di ne ye bari sabu Maliko yɛrɛ tɔ kɛra o de ye bi karisa yɛrɛ de man di ne ye donc karisa man di ne ye a banna ni karamɔgɔ yɛrɛ de man di ne ye donc ne ta o ye ne ka kɛlɛ IBK ko la o y'o ye a vieux blanc yɛrɛ de man di ne ye o de kama n bɛ ka IBK kɛlɛ c'est ça ou bien Sumala Sise a ka mɔgɔ dɔ bɛ yen e n'o bɛ kɛlɛ la kɔnta e n'o bɛ kɛlɛ la donc o man di e ye donc e bɛ Sumala fana kɛlɛ Maliko filɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen mun tun tɛ n tɔɔrɔ kan gɛlɛya bɛɛ n'ala ni kira cɛ u ye IBK kɛlɛ parce que ne b'a fɛ o mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u ye Sumala Sise kɛlɛ parce que mɔgɔ dɔw b'a fɛ Maliko kɛlɛ filɛ mais alors que an ka kan ka jamana ni jamana ko nana an ka kan k'o de bila fɛn bɛɛ sanfɛ fɔlɔ ka jamana ko kɛ n'est-ce pas kɔrɔfɔ fili kɔrɔ bon maintenant jɛgɛ feerelaw an bɛna tɛmɛ n'olu ka kɔrɔfɔ ye komi u bɛ réseaux sociaux sanfɛ kaban an bɛna tɛmɛ n'o ye donc u bɛ réseau kan an bɛ Facebook jɔ nin yɔrɔ in na yan u bɛ réseau kan kaban Mamutu i bɛ tɛmɛ n'o ye